आली ब्लॉक माणिकपाटना पंचायत सीताराम विद्यापीठ रे वार्षिक उत्सव पालित। अशोक साहू का रिपोर्ट, मसीहा न्यूज। मोज दैतारी बेहरा पंचायत सीताराम विद्यापीठ क्रीड़ा शिक्षक। सर प्रत्येक विद्यालय में क्रीड़ा अनुष्ठित हुए किंतु यही विद्यालय सबुठारु नियारा कौन कहे विषय? निश्चित भाव में मु अवगत ए संपर्क में बहुत दिन धरी आज 35 वर्ष धरी जो हिसाब से आम क्रीड़ा प्रतियोगिता हो वार्षिक क्रीड़ा उत्सव होम आली ब्लॉक रे प्रकार क्रीड़ा उत्सव हुए ना। मु क्रीड़ा शिक्षक भाव में मु निजक टेकिक कहूनी किंतु अन्य समस्त हाईस्कल बा ये अंचल समस्त लोक मैंने जानती ये स्कूल क्रीड़ा उत्सव संपूर्ण नियारा क्रीड़ा उत्सव जो थे कि हजार हजार दर्शक एठार आसिक उपस्थित रुहते खूब जाकजमक भितर ये कार्यक्रम समाप्त हुए। आज मु पहुँचवा पर देखिली लगिला छोट एरिया होते मत लगिला ये गोटे जमी यात्रा पार्टी पड़ी से पिला माने उपस्थित थे। हाँ से निश्चित आमर तो खेल पड़िया नाई से किसी दिन कि आम स्पोर्ट्स बंद करूँ तथापि आम मनस्थ कलु जो आम गंगाधर साथ थे ये घरटा हो नाला से समय आहरी आठर उन्नत धरण क्रीड़ा उत्सव होता किंतु आम निष्पत्ति कलु जे बहुत दिन धरी होनी जितेबाला एतिकी सीमित पड़िया भितर एतिकी सीमा भितर आम कौन प्रकार सरस सुंदर करने चेष्टा करूँ। हूँ तो आम गोटे दुटा इवेंट काटी देचु किंतु जहाँ इवेंट नहीं ता अत्यंत सरस एवं सुंदर है। धन्यवाद। परिचयटा कह मोर परिचय हूँ मो घर गोपालजी पाना मु सीताराम विद्यापीठ में पढ़े नवम श्रेणी छात्र अभिप्सा साहू। आज ये जो कार्यक्रम होता केते खुशी कार्यक्रम? मु तो पूरा बहुत खुशी कहीं 20 वर्ष पर 30 वर्ष पर सब स्कूल जमी हुए आमर भी एमती है आमर एमती बंद थिला पड़िया छोट पड़िया जेहेतु आमर बंद थिला तो एबे आमर आसीथिला खेल तो आम खेल को लेकिन बहुत सारा खुशी अच्छु। आज कौन भाग नहीं कौन? मु भाग नहीं एकक नृत्य ग्रुप डांस खेल जहाँ भाग नहीं। आज किसी जो भाग नहीं प्रथम द्वितीय तृतीय भर कौन किसी सेमती किसी कि? हाँ मुझे कौन मु गोटे सैक रेस रे मु थर्ड हो एकक नृत्य रे भी थर्ड हो। अच्छा जो नृत्य गीत किसी शिखुंट कि नहीं आम एका आम एमती गीत बाछबू एमती डांस करूँ शिखा शिखी ना। अच्छा धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रदेव पब्लिक स्कूल शिक्षक। सर आज जो ये कार्यक्रम होता आज आपड़ ये अतिथि भाव आसी पे जजमेंट करते कौन कहे पिलाकर आज जो ये कार्यक्रम रही है अति उत्तम कार्यक्रम करुले आपन ता विषय कौन कहे? निश्चित भाव देखिली पे एत लुक्कायित कला अच्छी भर जो अंतर्निहित शक्ति और संभावनार परिप्रकाश यही बहुत खुशी मु आशा कर नथिले एते भल नाचिबे तांकर ग्रुप डांस हो सिंगल डांस हो सबुथे से माने भल करछन्ती। मु बेसी खुशी हली यही छात्र माने अतीत मोर छात्र थिले हाई स्कूल पढ़ुछन्ती तांको देखे मते बहुत खुशी लागला। सर आपण कहिबे आज जो कार्यक्रम द्वारा पिला मानकर कोन उन्नति हो यही कार्यक्रम द्वारा? निश्चित भावे आम पिला माने जेतेबेले आम मानव शिशु जो मनकर जन्म होची भूमिष्ठ होची ताठारे प्रथमे जो क्रीड़ा बा नृत्य ये सब लुक्कायित भाव थाए तेणु निश्चित भाव से आधार कर भविष्य में हूँ तो से निजे कि नृत्य लाइन जापारती कि क्रीड़ा लाइन जदि जी से निश्चित भाव राज्य स्तरीय बा अंतर्जातीय स्तर में स्थान न पाइबे किसी माने ना। मु आशा करने अतीत ये स्कूल पिला माने भल कर भविष्य को आधार कर से निश्चित भल कर आशा कर। धन्यवाद। आदि ने क्रीड़ा होता क्रीड़ा सहित पिला मानकर विभिन्न कल्चरल प्रोग्राम होता आपन नातुणी प्रथम स्थान अधिकार करते खुशी? नातुणी प्रथम स्थान अधिकार कर मु बहुत गर्वित ता संगे पिला आम स्कूल पिला भी समस्ते बहुत भल कर आम पंचायत सीताराम विद्यापीठर
ଭଲ କରିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ନିଜେ ଗର୍ବିତ, ଆଉ ପଛରେ କିଏ ମାନେ କ'ଣ ଥିବେ ନଥିବେ ସେ ତ ପରର କଥା। ଆଗକୁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ସ୍କୁଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବି ଅଛି, ଆଗକୁ ଗଲେ ଭଲ ଟିକେ ହେବ ଆଉ। ଶିକ୍ଷକ ହଁ ମୋ କଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ସୀତାରାମ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି ଏବଂ ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଜସ୍ମିନ ମଡେଲ, ପଞ୍ଚାୟତ ସୀତାରାମ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ। ଏହି ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? এই উৎসব 20 ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ এটা ଚାଲିଛି। ତ ଆମେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି? ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଏବଂ ନାଚ ଅଭିନୟ ଏକକ ଅଭିନୟ ଭଳି ବହୁତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲି ନାଚରେ ଏବଂ ଏକକ ଅଭିନୟରେ ମଧ୍ୟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନପତ୍ର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ହେଇଯିବେ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଖେଳକୁଦ ବି ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବଡ଼ିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ, ଶରୀରଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ କରୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୀର୍ଘ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆହୁରି ଉନ୍ନତର ଚାଲିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ପାଠ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ବି ଦିଆଯାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇକିନି ଆସନ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ପଞ୍ଚାୟତ ସୀତାରାମ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଚେୟାରପର୍ସନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ 1991 ମସିହା ମାଟ୍ରିକ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଆରା ସ୍କୁଲ। ଆମ ଆଳି ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ହୁଏ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାର୍ମାନେ ଆମର ଯେ ଖେଳ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈତାରୀ ସାର୍, ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖେଳକୁ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାର୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଦ୍ଯାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏବଂ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ।